Hello guys, this is viral. Viral video of kanapa. Cheesy kanapa. Kanapa? Kanapa. Wow, it's really delicious, Char. Di ba? Wow, Sarap. very delicious. Sarap. I-ano sa kutsara, unsa ni? Imong i-kuan doot, kadjut lang. Wow. Tapos i-aswat. Grabe yung footage ba, kinanglan i-aswat yun. Wow. Hindi mo hiwa eh. So, mag-edit pa dito ini. Pasensya na mo guys, kaya di ka balong mo kuhan ang gakuan. Tapos gitagaan pag nagingani tapos gitagaan pag shawarma. Thank you sa nang hatag. Thank you, sponsor. Iba na talaga pag vlogger ka, Char. May nag-i